Oui. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir consacré une matinée à cette bar mitzvah. Merci à vous tous et à vous toutes qui venez de très loin, de Paris, de Poitiers et d'autres coins de France. Merci à vous tous et bien sûr de Tours, bien sûr. Donc merci aux fidèles de Tours de nous avoir accompagnés. Alors, si vous voulez, avec Ruben, c'est une classe du Talmud Torah qui s'achève. Ils étaient 3 il y a 2 ans. Il y en a un, Ethan, qui a passé la bar mitzvah, ensuite Ariel, il y a quelques mois. Et donc, Ruben achève cette classe, et après, il n'y aura plus de garçons préparant la bar mitzvah. Nous allons avoir maintenant des bat mitzvot, voilà, au Talmud Torah. Et le Talmud Torah est important, c'est un creuset de formation essentielle, et qui laisse des souvenirs. Nous avons reçu, mardi dernier, au consistoire central, Rachel Kahn. Eh bien, Rachel Kahn a évoqué, bien sûr, ses problèmes, je ne vais pas les évoquer ici, mais elle a évoqué surtout le Talmud Torah de Tours. Et les camarades qu'elle avait rencontrés, la formation, l'apprentissage de l'hébreu, l'histoire que les rabbins, sur l'histoire juive que les rabbins lui racontaient, et cette formule que l'un d'entre eux lui a dit, c'est « je suis ce que je serai ». Et cette formule « je suis ce que je serai », elle l'a toujours accompagnée et finalement elle a toujours fait en sorte de se dépasser chaque fois qu'elle était dans une action. Et donc le Talmud Torah est essentiel. On dit oui, il est 8h30, j'ai le temps, je suis en retard, etc. On n'y va pas, je tousse un petit peu, je n'y vais pas. Eh bien, je pense qu'il faut que les parents ne négligent pas ce mot très fort, puisque les souvenirs restent. Nous avons des souvenirs du Talmud Torah de Tlemcen avec Jacques, moi-même j'en ai gardé également. Donc, et vous en avez tous des Talmud Torah, je crois qu'il faut cultiver en famille, encourager le Talmud Torah. Mais il n'y a pas que le Talmud Torah. La plupart des prières que nous apprenons, ce n'est pas au Talmud Torah. Nous sommes 2 heures le dimanche au Talmud Torah. Donc c'est surtout en venant à la synagogue régulièrement. La synagogue est un lieu d'apprentissage. C'est le prolongement du Talmud Torah. C'est-à-dire que nous recevons les bases au Talmud Torah, et à la synagogue, à force de psalmodier, à force d'entendre les prières, eh bien, elles s'enregistrent dans notre mémoire et nous sommes capables de les apprendre et les ressortir au moment où il faut, et notamment lors de la bar mitzvah. Donc voilà, je crois que la présence à la synagogue des bar mitzvot, la présence des jeunes à la synagogue est essentielle, et j'encourage tous les parents à faire en sorte que leurs enfants puissent participer aux offices de notre synagogue. Et encore, je vous dis à tous merci. Et alors après, nous allons avoir un petit déjeuner au centre communautaire où nous avons l'occasion de parler en aparté les uns et les autres, d'échanger en aparté. Encore une fois, merci à tous. Avant de terminer l'office, nous allons demander aux Kohanim qui sont là de bien vouloir bénir notre jeune bar mitzvah pour lui donner toutes les forces. Et à la fin, il s'est préparé à la sonnerie du chauffard, donc il nous sonnera du chauffard lui-même. Bon. Il n'y aura pas les 4-4-4 et les 3-3, mais on y arrive, on se rapproche. Le voisin commence à trouver que c'est un peu long. Il y a des photos. Alors. Amen. אדוני פניו אליך Amen. ועשה אדוני פניו אליך וישימך שלום. Amen. ותיתן לעם ישראל ואת עבדיך. Amen. מזל טוב. On va terminer la prière, on est à la page 95. Juste à la fin de l'office, on salue le chauffard. Juste avant les nommés Shabbat, on aura la sonnerie du chauffard du bar mitzvah.
חסדאי, שלא נתן דרך שנלך שמקץ פנים לתמיסה, וכשמפנים פנים לפרסם משפט אדוני, עושה שמיים וארץ, השיר שהיו מתמורים על הדוכן ביום חמישי בשבת, le psaume que récitaient les Lévi'im au Beth Amikdash au temple le jeudi. La Natsara Biti de Savarni Nolé, le Moulin de Yakov, c'est le développement de Babilarnaïm, avec le Kodesh, Shofar, Bak, et c'est après le Kivar, Esprit, de Yakov, et le Dieu, c'est son mauvais, c'est pas grave, mais c'est pas le Yadat Yeshmas, il redit, mais c'est vrai, je m'en capable de d'abord, la Bessa, Bata, Kata, Verba, Khaleteka, et les Rabes, c'est la Mefranchal, les Bas, c'est la Shema, Ami, le Ida, Maïsman, Kishma, il doit y avoir un Zorel, qui t'a fait les Bas, alors, il y a de la Yéhama, Hamas, qui se fait la Rabirama, et le Shabami, les collègues, Israël, les Rabali, והשלחו בשנות ובנינו ובדחו במה תותנו מהישון ישראל לדרה חיי כמעט פגע בחלק המארץ המשיידי וסלם בני חשוב ובעיקר דבר מניח למחיר הכי טוב נתפוד לשס ביהיה כאושינו אדוני ונקבץ לניה בגללו בשם שלך נשתמע בתחילתך ברוך אדוני לישראל לדבר אדוני והמקום ונהללויה ברוך אדוני ציון שוכן ירושלים הללויה ברוך אדוני ולישראל ישראל נפלט אדום וברוך שם כל העולם ימלך את כל הארץ אמן ואמן קדיש יש là-bas. Tu le dis quoi, Paul? Paul, son fils. 37. Voilà. Ikadash, je vais là-bas. Amen. Vela, l'année, Roté, l'Asma, pour calmer, Amen. Israël, Bahara, Bismal, Tali, Vélo. שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כבודנו, אין כמגנו, אין כראשינו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמגנו, מי כראשינו, אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך כמגנו, כראשינו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מגנו, ברוך משיענו, אתה אלוהינו, אתה אדוננו, אתה מגנו, אתה משיענו, אתה תשיענו, אתה תקצר מובטח בשבנה בשם אני חתול המלך אני חתלה חתנה רבי אלעזר אמר לי חנינה תלמידיך חנים אמרים שול המלך שנאמר אם לאדוני שם מלך חתינה ונשאר מלך נשאר בחיר השבת לעבודתי ומלך חיים ואלה נשאר בעמל ובן בית אדוני ונבקש טובלה ובנים ועליך שלום וישמע שלום רק ובתורתך ונאמר של אדוני הסדר מוהי של אדוני יבח ובית אמור השלום תדע שמיר אמן למד ולך אהותי ואני מחותי ואסמך ותני ותעלי משכם ויכון ובמלכון ויכון בישראל בחלב בזמן קריב ואמרו אמן מתנשא מתעלה ותעלת שמי לקושה ולכוזה אלא מכל מחתה שעתה ועבתה וחבתה דמיין ועלמה ואמרו על ישראל ועל הבנן ורל תלמידירון ועל כל תלמידירון והעזבין והעסקין והייתה שהדישתה והפעתה הדין ודי וכל אתר ואתה אלנה ולכל שלמה חני וחסדה וחיום וריבין וזונה להם ורבים מן קדמה מלהם מהם משמיה וארבע ואמרו אמן אמר רבה משמיה חיים וסבא ושוע וחמר וזבא ופוע ולסגר וכפרה לנו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ונאמר ולבחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן ועריכו את אדוני המבורך אדוני המבורך לעולם ועד
Yaki Mouvé, au Konya, je te vais faire la colère, je vais coller les pas de l'air, je vais coller les pas de garder, qu'elle va mettre en apothéca. Mais tu n'as pas les nerfs, allez en la bête, qui aime à coucher, et le mettre avec avec tous les soirs, on est dans la veille, on est les nerfs, alcool, nous allons écouter le son du chauffard. Sonné par le grand mitzvah, s'il vous plaît. Allez. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Il a trop parlé. Faut pas rire en même temps. De profil. De côté. Mets-toi de côté. Voilà. Tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai. Vas-y. Voilà, c'est juste la photo. Arrête de rire.